angni bimbingan Sevenshan W Sangma aru bangbadan angko Salchu masia jena jangi thang ansingan ko takto bang mandiri jangi thani mamu nang muni dongdane angan thang sensia naisima na da video getal ra phai na naisima mai ke thang ha banda yahon naisima ken aru mai ke angni ki jansi madu ga biada tak sung ke nokne ni bone ya nika buat ke naisima je salo app install kagen ulan naisima je ke chanche wa ke nonggen uni ko naisima mai ka ada naisima je app ko mis ko no naisima try ka je angko naisima comment no blame ka bo jadi kakek orang komen no blame karena mungkin aron naisima daal sani video kon tinggal naso subscribe ka notification bell icon no state na mungkin aron ani video kon ki thode like karena mungkin subscribe karena mungkin thakar anjane naisima thakotja naisima yang video kon naisima anga thakam maningan naisima sanchia bebe na youtuber na kimang naisima ni gaba ba anga thakam manan diba naisima ba ani video kon naisima ba thakam mungkin ne naisima mai ki thakam mungkin ko tala naisima mis kon skagi mCent browser ini mana ada senang ada sih akan mantap akan kemudian akan saya kata jangan dan kita ni orang sini kita tahu bahwa dia ansing jauh ini mana ada mana ansing ani genang ada mana video kau suka sekali hari itu video kau suka na Nyang skana mCent browser erang akan tak na nangaru pas kau bademo hansi tahu nyas kana ya mCent browser nggak bohong ya niknya bomo asong m da ke she mungna ya chite chak tak plana ya chite mai khalaran se ma sipja hanga ba english school pore phaje mungna nina aw anga na simang na ya app ko download khana gata link ko anga description box to na ha na simang aro ya ko mCent browser ne mungna play store ni ko ba sandina mangen uni ko download kai na simang install khana mangen ya de wan chini ya chrome browser ya chrome browser ram ngapsane ni ya den habijabi one URL rang mai barang website rang nimanan anet kana sangat ami sokot namo mCent browser klik apa misokna yade wana chi UC browser na opera mini na chrome browser na aro mai browser rong chimo browser sani de gisa browser sa mCent browser amplinga munun browser ne mention ka aplinga ide one mai bani san oya ndiba yanu ban amai ke thangkha mana ukhu sanga da kana tamainga anjin chrome mo khalo de thangkha manja UC browser kholo thangkha man jandi beinu ramai ki thangkha man ku anga mi sot ne ya niknya bo mo yok sako 500 sku ne agana skana mo sakchi inon 509 points collected ne nikinga inon nikinga add to account ari inon nikinga view account ide man ching mai basan oya chini mai ban oya na wan ching khatrong wa gadar ke khatna ko diano ya search or type URL ngabonon tiki taka shoot kata taki mengna one mai khona nga shoot kata takai bo na mai khotak nasnya www.facebook.com ma YouTube ma maiaba ma mai ko bani naking ama na ino wan ching ding thang browser rang chakhala tai bo naki mengna da awanga na chimana gatna yeno na invite a friend ode 1000 direct mo ya add to account mi sotna add to account wana chimana mi sotinga add to account da katin chim ode meka collect friends by browsing and add them to your account add friends to your account when you have collected 1000 friends mo hazal sa kapo sa add khana mangen na tawda ngade hazal sa kap kuja ndiba angni skong add khak borang dongane mi just khong add khak borang ya view economy sotna tawba anga na chimana tawba add khai mi sotken tawder chamos kusaninga make video ki sagi gani nyon hazal kapcholo anga simana mi sotken uni jamono anga simana ko add pa khai mi sotken ne simana skam view kon angni add khak gumna ko mi sotna skong ni add khak borang ko rupees kong usni ne sutpunga che anga mi ja chpeni jok angni aircell number ro chpeni ha khol chita ko ko napte napaya ya recharge anga do dang ni jio number sno na ya ino na tengtang simo chna kinga odino add sim da kate mungna na aino mai banas na ne ya no to add a number we need to verify it with a one time password na as khaino nakni mai ba ko nakni ya no na je number chi mai ba kha ba ko register on chengbo bana direct na je number chna kinga ukhun atoba manaya uni jamano na ino aircell odi yak ba yarang de nakhat khajone aircell ni plan trans na khata again ya sims ton a et khana manang ni facebook kun yatang onde anga pasko manna ha 1000 point no kongsan apken adia
salanti dakin meja dogs ni chats ku salantian gongsong salo goprak makno mangba maya pang khalna nangja minutes kunang khalak jokon 1000 gappa ya minutes kunang khalak ke mangna 1000 gap joko te angawan gongsa manning awan sal jasarang khalakan jaman de wan mai bongjo anga chipjok taurang uno aircel number chipimna ta odi anga ketal laki na simang na mesokot na nimang ketal install khaimna ketal khala thayasane tau de na simang ka ba mo tau nga mai ke points man nanga mai de ke thara ke point man na mai ke taka miniats kana ne ya YouTube na ka ba mo ya YouTube po ki shoot gat po YouTube video khona ke sagi gniar niat po 1000 gap cholang ai geno 10 MB ni video na 1000 gap na mangaya tau ya video rong komi so niat ni na tek sa keni mo tek sa keni niat ton jol nga again angonit namjenga bange nioban asimang angni video thari agre ro angino uni kumana na simang ya ki so paita bari aku meso kotai na ha ini jamano na simang takin yaibo takin yen jamano na simang mai sangagen mo ro khat katai na ha amai bai mungna na simang bange nangja 10 MB rani phal ni jokon na simang bekal mana ne hamo tegole tau garo ki sarang niat tu wan ongai rok sim diba video gre yani bo tawang ni point rang hajal sar sa susni briung jok susni bunga dawanga ya hoya da chite ya 8 to econo ke blue da kena khatsin da de manna hani gun blue da kena khatjok tawang ko 8 to econo chite ke shudu ga choko de angni thangkarang ara adding to account success rupees 1.18 gongsa na chichet angni account ma bhado de anga finish takatna ban endi banga joldol view my account takatna na suna proof me sokotna na blong emna soldi matninga ikemeng khuska kanara kan untisa number jengane sakan tiba kema kha pachina yene ka bomo tone a refresh takatna ya dal baita chibunga bomo yene kna matning jok ikai chibunga dal chibunga tao angni add khat kabre khai chibunga jasa hajagni chichet credit receipt gongsa naya chichet ta shiri no gongsni beta ba sanjim da de gongchet beta ba ojok yeda ke da simang na da de mai ke mai ban na mai ke recharge khana na mai ke inoni khon a nanga na salan thi bangi niang na salon rcha saba ma naigen na je simna ba recharge kabo na master simba nangjaba jok mamang ba nangjaba jok na I khusa khalon inon agam khon takna ma naigen no tawan asimana gumkhona kan mana to din asimang namnaka audio video ko like khabo aro asimang getal viewers ongode angni video ko osna kching yaw din asimang subscribe kha emungna notification icon ko step na mangen ja ko da anga ya ke dingthang thangkha khamai ni video rong ko rabak finga rong asimang niksuna ta mangen aro asimang angni video rong ko botni ni nakang ode angni playlist ni ko ni na mangen angni thangkha khamai ni video rang mobile app ko jakkale thangkha manani video rang gaba playlist tunga uni khona isma ni na mangen sakan thikon yang ni video khoni hani gon methela
Hai dalni video yanan masuk kena ha. Isman nama da sio na isman da video ba cuma anak ta. Ansingani dongjo de ansingja. Jangi thangode ansingna ngani ko dalni video yanan bona. Na isman ko next video angni talchi mukhachi reba thangba video gronggen. Na isman gamuknan Saptan India da Jai Hind.